Torion! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayong hapon sa ato ang tanan. Una sa tanan, my greetings to all of you and my expression of gratitude to all of you, no? Ako ang pasalamatan si Sir Valentino Bobby Abisado, no? Salamat kayo. Salamat po sa mga organizers nga niya dire, si Pastor Henry Villamor. I see here. Mayong hapon ug sa tanang mga lideres sa DDS Luz Bibin. Pasayloan yung ko, kasabot man tatan ng Bisaya, no? Yeah! Ayun yan. Pasayloan yung ko nga na-late ko kay giras na mo ug humanda yun tong petition for certiorari nga gi-file na to para sa ato ang pinalangga nga VP Sara Duterte, no? Kuyog mi dito ni Attorney JV Hinlo, petitioner, si Doc Mata, petitioner, si Attorney Jimmy Bondok, si Attorney Vic Rodriguez, no? Na-file na to kaganina ang atuang petition for certiorari sa Supreme Court at 9:58 in the morning. So, it is now a justiciable issue, no? Na-file na to. Anong atuan ang gi-file? Actually, pagtanaw na mo sa proceedings sa to March 25, wa na gyud na mao ang Kongreso. Ngano man, instead nga na upat, no? Upat ka impeachment complaints nga gi-file, ang nagpadala kitag suwat dito sa Kongreso the night before nag-conduct sila sa ilang proceedings, gisultian nato nga tong first two complaints dapat i-dismiss na. Ngano man, tungod kay sa Duterte versus House of Representatives and in Torion versus House of Representatives, the Supreme Court clearly stated that impeachment complaints are be filed no later than February 6 or after February 6 rather, no? Apan katong first two complaints nga bago karon, gi-file siya February 1 and February 2. So sa atong pananaw, dapat i-dismiss na. Ay katulo nga impeachment complaint naapod sa atong suwat nga dapat i-dismiss na sa Committee on Justice. Tungod kay ngano? Tungod kay ang ikatulong impeachment complaint, ang nag-endorse niini si Congresswoman De Lima. Ang second impeachment complaint, ang nag-endorse ani usa si Congresswoman De Lima usab. Naaba na siya depekto, duna ka na siya depekto. Because an endorsement of an impeachment complaint against a high government official is a sacrosanct constitutional process. Ang ibig sabihin niya, kung ikaw, congressman, ikaw nag-endorse ng complaint, ang sinasabi mo, naniniwala ako sa complaint na ito, yung mga allegations niya, mga ultimate facts niya would amount to the crimes mandated under the 1987 Constitution to be impeachable, such as but not limited to grave violation of the Constitution, ano pa, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, other high crimes. So, pero, ang sabi ko, paano ang congressman maka-endorse sa second complaint? And at the same time, ay, tama pala, mas improve version itong third. I-endorse ko rin, hindi po pwede yan. Hindi po pwede yan because it is a sacrosanct constitutional process. If you have already sworn to and certified to the completeness and to the veracity as well as truthfulness of the allegations of the second complaint, a congressman or congresswoman cannot thereafter endorse another complaint to impeach a high impeachable official. Ang ginawa nila after nung nagpadala tayo, sa morning pa lang, winidraw nila yung second complaint. Oh, di ba? Bakit nila winidraw? Kasi nakita nila yung letter natin, winidraw nila, wala na daw si Congresswoman De Lima doon. So, isa na lang ang in-endorse niya. But the crime has already been committed. Oh, di ba? Dapat yung third complaint should have been dismissed also. Ikaupat, ang ikaupat nga complaint unsa ato ang attack ato. Katukod siya
reiterative, rehas, mao gihapon na inyong mga grounds nga gi-file kaniadto against kay BP Sara, gibalik na po ninyo. Pero ang more important nga ground ato, ang inyong complaint wala nag-charge og mga ultimate facts which is equivalent to grave violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, other high crimes, betrayal of public trust. So therefore, dapat i-dismiss na ninyo. And more importantly, katong pag-file og impeachment against kay Bongbong Marcos, you issued Committee Resolution 111. Ingon ninyo dito, ang complaint gidismiss tungod kay ngano wala kuno siya'y ultimate facts nga mo charge o graft and corruption, betrayal of public trust and others. Mo to inyo ang gidismiss. So unsa tong sulti? Kung gidismiss ninyo kay Bongbong Marcos, dapat kay BP Sara i-dismiss po ninyo. Sin dapat. Because that is equal protection of the Constitution, Equal Protection Clause of the 1987 Constitution. We lawyers know it. Our language tells it. What is good for the gander should be good for the goose. What is sauce for the gander should likewise be sauce for the goose. You could not apply a certain standard to President Marcos and does not apply it to the same standard as BP Sara. Pareho sila impeachable official. Kung sa inyo ang standard i-apply dito, mao po ng standard nyo i-apply din Yes! Kato palang daan, sipyat na sila. Ni file ba ta? Wa, relax lang sa ta. Oh. Pagkakita na to March 25, nga hearing, nang lupad ng mga balaod, nga naman, ang House Committee on Justice, constitutional gatekeeping function na siya. Tanaw nila ang complaint. Oh, sufficient informed ba siya? Sufficient in substance ba siya? Okay. Conduct siguro sila hearing and renders a report. Wa nakabutang didto nga magpadala na sila mga sabpina bisag mga korporasyon nga way labot kaso. Pati ang abogado giapil na. Pati ang mga salin wa gani gipang unsa ditaw gipang identify specifically. Gihurot na tanan. Ngano man nahimo na sila karong investigator para sa kumplinan pagkatunto. Asa man di mo makitaan nga balaod na wa na din ha. So therefore, if you will apply Article 8, Section 1 of the 1987 Constitution, ordinary taxpayer citizens such as this representation, Attorney J.B. Hinlo, Attorney Jimmy Bondok, Doc Mata, Attorney Vic Rodriguez can file a petition before the Supreme Court questioning the actuations of the House Committee on Justice that there is grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, and that is why we filed that at 9:58 this morning. Nga naman, ato yun nang i-file, tungod kay ngano, katunyo nila, magsiki sila og impeachment proceedings siya. Mahal na gani kay gasolina, di ba? Oh. Naglisod na gani, tagpalit gani sa ato ang mga diesel, pero tinamahala, pati bugas in taon. Ako masilingan dito sa Batanaw, Bansalan, Davao del Sur, namalit na lang in taon unsa. Nang-harvest na lang og kana ganing kanang balanghoy para na sila kaunon sa kamahal sa palaliton karon. Pero atong mga congressman, mga tonto, nag-isgot gyapon impeachment kang BP Sara. Tang Ginoo ko. Oh. Sumo na di sa gakalisod mi, gipaspasan nato, gi-file nato dito sa Korte Suprema because we have to make a stand. Yes. We have to make a stand because we know what they want. Ang ilang gusto, ilahang i-impeach si BP Sara, ipakonvict nila si BP Sara, tungod kay ngano, para di nakadagan si BP Sara. Musugot mo na! Mo gani na, kita ngay nga, gigrasyahan matas labaw makagagahom, nga makabalo mo basa, kabalo mo sulat, kunya abogado, may pagkagwapo pag yun, hatong ipahal ang proteksyon. Why? Because we should never allow an injustice to be done, not only against the Filipino people, but more so against our beloved VP Sara Duterte. We should never allow our country to go to the dogs. We should never allow our country to go bankrupt simply because of the fact
that our public officials have nothing in their mind except to enrich themselves. Puro lang pangwarta ang nasa utok ng mga tawhanan ni. Pamulihan na nato ni sila tanan. Pamulihan nato sila og mga tao nga duna gyoy kasing-kasing para sa nasod sama kang Tatay Digong. Pamulihan nato sila og mga tao nga karon na linya kay VP Sara Duterte para ang atong nasod mubalik na pud og kasikat sama sa panahon ni Tatay Digong. Ngano? Kay kining atong nasod, this is the only country given to us by Allah subhanahu wa ta'ala. We all have the bounden responsibility to fight for our country. We all have that responsibility to fight for the better future of our children. Because if we will not do it, Malaysians will not do it for us. Indonesians will not do it for us. The Chinese will not do it for us. The Filipinos themselves should rise up and arrest the continuing decline of our country. O gani na nga samtang buhi ta ning kalibutan na maninguha gyud ta nga dili may pit si Inday Sara. Maninguha gyud ta nga atong himuon kung unsay ikaayo sa atong nasod. Kay kung dili ni mahitabo kanas Bongbong Marcos mo gyapon ni mangawat magsikig pangawat sa atong nasod. Uyon ba mo niya? Mo nagihangyo ta mo. What you are doing now for your country is very noteworthy. Continue to do so. Continue to convince any and all of your friends to side with the right side of history. And what is the right side of history? The right side of history is to be identified with Tatay Digong. The right side of history is to be identified with Inday Sara. The right side of history is to stand up. Laban mga kayugsunan. Laban kay maura ni atong nasod dung maayong hapon kanatong tanan. Ato